22 अप्रैल से ऑनवर्ड ये ऑपरेशन आपको पता है जब हुआ मार्का हक हमने जीता तब से लेके ऑनवर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो सीज फायर है उसमें अमेरिका के किरदार की बात कर रहे हैं। ये बात इंडियन मीडिया को हजम नहीं हो रही और इसके ऊपर वो काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। Washington under Donald Trump has shown itself to be shockingly fickle. The US has not only stayed silent, it has gone ahead and pampered Pakistan. Trump last week, he was in West Asia, but all he could talk about was South Asia and the ceasefire between India and Pakistan. Trump announced it before either country did, and since then he's been claiming credit. He's talked about it almost every day, at every public engagement he's had, exaggerating the prospect of a nuclear war and insisting that he is the one who stopped it. He has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. नाजरीन, चूंकि बात हो रही है कश्मीर इशू की, बात हो रही है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर की, तो इस हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं। टैमी ब्रूस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, कल भी उन्होंने एक बार फिर जो है इस हवाले से जो अमरीकी इसके ऊपर स्टैंड है कश्मीर इशू के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के हवाले से दोबारा से सवाल हुआ, तो उनका जवाब सुनिए। President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. It's an exciting time that if we can get to a point in that particular conflict, thank God, but also thank Secretary Rubio and President Trump and Vice President. It is, it's a very interesting time, and so it's every day we bring something new, and I hope perhaps something like that can also get resolved before the President. वो बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी कोशिश है कि हर जगह के ऊपर अमन हो और उसके लिए अब पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। जनरल माइकल कुरेला हैं, वो भी पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक ब्रीफिंग दे रहे थे। अमेरिकन जर्नल है, वो सराह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल तहसीन है और बिल्कुल हम पाकिस्तान के साथ हर सतह के ऊपर कोऑपरेशन कर रहे हैं। Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We're getting out of interrogation, and exploitation has been significant. पाकिस्तान एक फिनोमिनल जो है पार्टनर हमारे साथ और ख़ासतौर पर काउंटर टेररिज्म की जो कार्रवाई है उसके साथ हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान ने कहा और उसको दोहरा दिया, क्योंकि अमली तौर पर हम करें, ये सच है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है काउंटर टेररिज्म के लिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है दुनिया में, और इसके बावजूद जो है हिंदुस्तान का एक ही जो है ना वो रोना है कि जी अब अमेरिका या ट्रंप या तमाम लोग वो समझें कि उनके लेंस से वो पाकिस्तान को देखिए। तो दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया की अपनी आंखें मौजूद हैं। अमेरिका यहां पर मौजूद है, अफगानिस्तान को देख रहा है बड़ा क्लोजली, वहां पर उसने जो है काफी अर्सा जो है वो रहा है, वहां पर उसको नजर आ रहा है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह लड़ रहा है। जो इंडिया है वो सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर सिफर है। अब जंगी जुनून उनके सर पर जो है वो सवार था, पाकिस्तान ने उस भूत को उतार दिया। अब वो भूत उतरने के बाद भी अब उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या। अब ये देखने कि वो खबर देखी है आपने, कोई 10,000 करोड़ के 3 जदीद इंटेलिजेंस सर्वेलेंस जहाज खरीद रहे हैं जी। उसके अलावा अभी जो सुपरसोनिक जो है वो अपने मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। अब मतलब ये उनके ऊपर है। तो देखिए, अगर आपने इसी दौड़ में जाना है
تو یہ بازو بھی ہم نے آزمائے نہیں ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بات یہ کہ پاکستان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پورے خطے میں امن ہو، خطے جو پورا خطہ ترقی کرے بشمول انڈیا. پاکستان تو چاہتا ہے کہ جناب سری لنکا ترقی کرے، افغانستان ترقی کرے، دیگر ہمارے پڑوسی ممالک میں بہتری آئے، لیکن جو نہیں چاہتا وہ انڈیا ہے. اور پتہ ایک آخری بات، سب سے زیادہ تکلیف اب ان کو پتہ کیا ہونی ہے؟ یہ بھی 3 دن بعد دیکھ لیجئے گا، اتنے پیٹ میں مہر پڑنے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے امریکہ کا، اس پر سب سے زیادہ عمران خان صاحب، ایک لیٹسٹ خبر آ رہی ہے امریکہ سے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے ان کے صدر کے ایران کے ساتھ ہمارے معاملات نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے کوئی ٹھیک نہیں جا رہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل مل کے ایران کے اوپر کوئی حملہ کر سکتے ہیں، نیوکلیر سائٹس کے اوپر. ایران نے مشقیں شروع کر دی ہیں. ایران نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو ہم ہر سطح کے اوپر جہاں کہیں پہ بھی امریکن انٹرسٹ ہیں ود ان مڈل ایسٹ، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. یہ کتنی خوفناک خبر آپ کی نظر میں ہے؟ سیناریو کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیانات تو اس طرح دیتے ہیں لیکن پھر ایونچولی کوئی بات بن جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، ایران کی وہ بازو مروڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ابھی آ گیا کہ سارے جو امریکن ہیں مختلف جگہ پر مڈل ایسٹ میں، ان کو کہا کہ وہاں سے اپنا اور جگہ کوچ کر جائیں، یعنی چلے جائیں، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی وہ برنک مین شپ کا بھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ٹرمپ صاحب نے، لیکن یہ اسرائیل اور اس کے پشت پناہ جو طاقتیں ہیں ان کا یہ بڑی دیر سے خواہش ہے کہ عراق کی تباہی کے بعد ایران کا بھی بیڑا غرق کیا جائے. تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ عوامی جمہوریہ چین اور رشین فیڈریشن اور جو چین ایران کے ہمسائے ہیں سارے، ان میں کسی جگہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے ان ناپاک ارادوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی. سو اس لیے امریکہ کو بالآخر میز پر بیٹھ کے ایران سے معاملات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ بھی باتیں چل رہی ہے کہ ایران ایک ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے. بالکل ناظرین، ابھی تک ایران نے ایک جو اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جو نیوکلیر ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ پیسفل مینز کے لیے استعمال ہوگی. امریکہ باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس حوالے سے شک کی نظر رکھتے ہیں، لیکن ایونچولی بات چوہدری صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایران جیسی طاقت کو ملک کے اوپر اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر ایران خاموش رہے گا. یہ سارے معاملات ہیں اور یہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں اگر ایسا کوئی مس ایڈوینچر اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایران کے حوالے سے کیا گیا.